nilitaka kuleta proposition kwa wakuu viongozi kisha constant amere yenye tuko nayo, ni kutaka kuwapropose kama mimi nilikuwa nawaza wakati askari wa FRDC ama muzalendo anapiga risasi hapa muvile ya Uvira na hakuna problem, balipasha kumkamata moja kwa moja na kumupandisha pikipiki banamupeleka Luvungi. Bamupeleke Luvungi parce que yeko na besoin ya kupiga risasi, et pourtant que si tuko na besoin que risasi yenye naweze katoka leo kukano ya bunduki ya askari wala ya muzalendo ni ile ya kwenda kufukuza adui pale Kamanyola. Leo inakuwa ni masasi ya kuchezesha hapa muvile ya Uvira, ina kreye maimbroglion, batu wanaanza kulumia, batu wanaporewa na kunyanganyiwa vitu ya kwao wakati viko wanapiga ile masasi. Et donc wakati tu anapiga risasi vile, tuombe wakuu viongozi, donc les autorités politico-administratives, wakubwa wa kizalendo na wakubwa wa FRDC bakamate ile nani ile initiative ya kusema mtu anapiga risasi wampandishe pikipiki wala gari na bampeleke Luvungi ende kupigia masasi kule, na wale naweza kusaidia kupunguza masasi yenyewe kutuko tunasikia kila wakati hapa yenye haina sababu. Kwa maana hiyo akishikwa anayepiga risasi bila ruhusa bila matatizo yoyote ashikwe na azibiwe. Kumwazibu na waza adhabu hiyo yenye mimi na propose ni kumupandisha tu pikipiki wala gari banampeleka Luvungi ende kufro kwa msende kupigia masasi kule, na waza ndio naweza kuwaje. Hiyo imesikika pendekezo lako. Naam. Nilipata delegation depuis juzi ya wazazi wenye wako wanasomesha watoto ku Institut Kalundu. Wazazi balikuya ku biro ya kwetu parce que unayua niko coordonnateur wa organisation de défense des droits humains naitwa les leaders unis pour le changement de mentalité et le développement. Banakuya kutuambia kama ebo banashangala wakati dollar ilikuwa iko na valeur ya mingi kushinda franc congolais, balikuwa banalipishwa madolari. Ukipeleka mafranc congolais napata difficulté, banakupandishia ato ya zaidi. Leo bwana Mbindo, kwa sababu kumekuwa kabese kadogo ka dollar, donc franc congolais na kamata ka valeur kadogo yulu, wakati biko banaenda kulipa dolari biko banabaexige ke baongeze ngine franga yulu ya ile dolari. Tuseme par exemple mtu anaenda kulipa $10, banamwambia que ile $10 iko 26,000 francs congolais, mais il fallait ajouter ngine 4,000 francs congolais pour que fait que 30,000 ndio baitamate mu $10. Alors je dénonce bien, je dis l'Institut Kalundu parce que baparabe balikia kuniona mebenye biko banasomesha watoto pale. Ndio kwa maana sisi tuliona kama ile nyingine anti valeur yenye nataka kukuya kwa masomo ya hapa Uvira, na wakati tulifanya mankete tulitrouver kwa zingine masomo nako biko banafanya vile. Alors tukaona kama mwe tulidenoncer avant l'état pour que l'état congolais, donc sous division par exemple sous-division bien entendu, na waza kama l'inspection banapasha kujiimpliquer davantage. Nilisikia meme sinda bagoma naye alilalamikia jana kidogo mais akajireserve que unasema bazazi, mais moi je pense que baku viongozi banapasha kuingilia ile, na kama habata biingilia mimi nawaza kama mwisho ya mwezi wa 10 kama vitajirepete tena, sisi peke les leaders unis pour le changement de mentalité et le développement tutenda porter plainte contre les préfets vote na ba directeur bote benye batakuwa impliqué mwa ile dossier yenye kovile. Et donc tunabapatia mise en garde que ba corriger kama ni dolari balipishe dolari au taux du jour, na bakenda au-delà na wata kama batapata shida. Tutentante action en justice pour que ba traduire en justice baone kama ile manti valere haiko ya mzuri mwa nchi ya kwetu. Habari mpya ya pili bwana Mbindo. Niko nataka nionyeshe wa raia wote wa Kongo mzima kuonyesha kwamba kuna bakia siku 810, donc 810 jours pour que leo benye biko na pouvoir ile pouvoir isha manda ya pili ya president Felix Tshisekedi ifike kumbisho 810 jours. Alors sisi tulikuwa tunawaza kwamba hii manda ya pili itamsaidia pour que peut-être alete solution kwa problème zenye ziko mkichi ya Kongo, mais malheureusement et c'est très malheureusement d'ailleurs tunakuya kukontate kama peut-être kuko vingine venye viko vinafanyikana tofauti na venye sisi raia tulikuwa tunajiatendre eko. Na waza kama raia yote iko d'accord na mie
ke leo kenye kiko kinasemekana mkinywa ya wenye wanaongoza nchi ni kubadilisha katiba purke wajiongezee miaka baendelee kubakia kupouvoir, ni kukreye maoperation zenye ziko conjointe entre FRDC na armée rwandaise purke bakuye kutafuta baendelee huko ku este surtout ku mashariki ya Kongo, donc Nord Kivu na Sud Kivu, maparti kwenye kuko FRDC na wazalendo, parce kwenye kuko M23 bale ba FDLR habauki kukua. Na kitu cha tatu biko banawaza kufanya etat de siege huko kwetu ku Sud Kivu, et donc mu territoire ya Uvira, Fizi na Mwenga, parce que hawataifanya pale kwenye M23 na kamata. Ile ndio inabakia champ de bataille ya watu wenye biko na pouvoir kumkono. Alors population congolaise tuko tunataka kuiveiller, parce que mimi niko nawaza kama tukikamata ile akili yenye benzetu ba Lumumba, ba Bolikango, ba Dula Kizenga, ba Joseph Katavubo, ba Simon Kimbangu balikuwa nayo ya kujirevolte contre akili ya mubaya ya ba colonisateur yetu balitukolonize. Mimi nawaza kwamba na sisi tunaweza tukafanya quelque chose yenye naweza kazuia wenye walikuwa na pouvoir wasikoba na tufanyia venye atupendi. Bwana mtangazaji, imesikika hiyo bwana Marega, unaweza kumshangala watu wa hivi. Merci, na kwenda kuamsha raia yote ya Uvira, waamuke tujenge. Mimi naweza kuamuka tujenge, haiko kusalimiana, mimi kuamuka dhamiri za watu puruke tuangalie nini tunaweza tukafanya juu ya kudefendre pays yetu. Merci bwana Mbindo, raia yote ya Uvira amke tujenge, Mungu atusaidie tushinde hiyo. Halo bwana Mbindo. Amka. Tujenge bwana Mbindo. Mzetu nani? Ni Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la kiraia bwana Mbindo, napiga simu nikiwa Kavivira. Ni salama hapo nyumbani? Salama, nashukuru Mbindo. Tuje na wapya. Habari ya kwanza ni kuambia tu raia Uvira ya kwamba jana tulikuwa na kikao ubiro na tuliongea maswali tofauti. Mazungumzo tulimaliza kwamba kufatana na etat de siege, kufatana na l'accord gouvernement Congo li signé, notamment opération conjointe, yani kuchangia donc armée rwandaise na FRDC kukuya kutrake FDLR. Agisi unajua juzi palitoka document ya armée ya FRDC kusema kwamba FDLR il faut jiranda, le cas contraire batasibiri force ya armée ya Congo. Kufatana les accords ziko signés sur le retour ya ba réfugiés watatoka Uganda na Rwanda. Maintenant avec tout ce que tunajua ma réunion kunafanyika au niveau ya M23, au niveau ya Kamanyola, chaque fois il y a des autorités rwandaises qui ont traversé frontière à Kamanyola, banavuka banakutana pale pour des réunions. Ndio maana tumeamua kwamba c'est le moment. Est-ce que l'état de siège kwetu ni ya maana? Est-ce que vraiment le retour ça ya ba réfugiés inakuwa c'est une urgence? Est-ce que ni kuambia tu raia Uvira kwamba tumeamua kwamba tunaenda ma consultation populaire après kikao. Tutaanza meeting ya kwanza itakuwa siku ya 3 mu niveau ya Kalimabenge, ndio tutafanya tanza na mercredi na 14h. Siku ya 5 tutakuwa Kavivira, mkomina Kavivira hapa Kurombo Kavivira, na siku ya posho tutakuwa Sange pale ku centre, donc Sange centre, na siku ya Mungu tamalizia Mulongo hapa Kurije Dezo. Eki tunalomba raia yote vraiment bakuwa wengi a partir d'abord ya mercredi Kalimabenge pour que watu wakuye tuongee tujue tutatembea hai. Bwana Mbindo, raia iko na role ya kabambe ya 80-90% pour quand même kudeside mambo gani naweza endeka mwinchi, parce que unajua hapa Madagascar palikuwa revolution, palikuwa fuyo, na jana usiku unakutana kwamba mena armée linyanganya pouvoir. Donc nous avons un rôle à jouer. Ina revenir maintenant si raia kutanana kwa wengi, parce que la solution ya kwanza itakuwa participation massive ya raia kwa meeting tofauti pour que quand même tu discuter tuangalie tutatembea. Hiyo ndio habari ya kwanza. Habari ya pili bwana Mbindo, ni par rapport na tuliongea ni kwa juu ya magile. Na wazo kwamba benye bako na produire magile yenye in organisation yenye ifanya iko partenaire ya mairie ya Uvira, tuliwaambia kwamba parmi les réseaux tulikatala que batu abana besoin magile moi période. D'abord le contexte sécuritaire. Est-ce que bajajiste, montard,
Dariste pêcheur kuvala gilet, est-ce qu'il y a une urgence, il y a un besoin ya mbio mbio? Alors que tuliambia maire de la ville ya kwamba ya kwanza kukimbilia. Leo tuko nalamuka masase nalia, leo tuko nalamuka banaua mutu parce que tuko na difficulté ya kudifferencier huyu ni mzalendo wapi, yuko mzalendo wapi. Tukapropose kake urgence saa ikajua kusauver ni pa, il faut que bazalendo ba mwa bakuwe na mabaji. Donc bakuna vitambale batakuwa na vala kwa sababu ya nini? Bwana Mbindo wakati wanapiga masase nalia au wanaua mtu fulani, bako ba jeune volontaire wanakimbia nini, unakutana kisa unakimbia ukutana huyu vraiment ni mwizi parce que ana badge fulani ana kitu fulani inatusaidia kuresolve. Bwana Mafikiri Mashimango, est-ce que même si bao na hizo vitambala mabaji au nini, vous imaginez avec un fond muzalendo wakati anaenda kufanya mafia, est-ce que anaweza enda na vala ile identifia kama même si anaweza kuwa comme anapartenir mu un groupe, est-ce que anaweza na vala ile identifia pour que wakati anaenda mafia exactement wanafikiri voilà kama ataenda na ile identifia na kitu tunamwona kama ana hayo directement, c'est facile kuidentifier kama huyu ni bandi et directement tunamkamata. L'expérience ya Uvira que Moise kama qu'est-ce qui vous empêche kukamata kama exactement un mzalendo anafanya vitu vya viendeki, mnamkamata mnapeleka kuvirode? Est-ce que c'est ile identifiant itapelekea mpaka mbani? C'est parmi les masignes itakuwa tuonesha qui est bandit qui ne l'est pas. Kwa jua ni Bwana Mbindo. Mais également bwana Mafikiri avec le gilet yenye iko na makode mtu kama ba malfra biko banaingia banajifanya ba chauffeur busiku banafanya mambo ingine, inaweza pia permettre ku restaurer un peu sécurité mu ville bwana Mafikiri. Hapana Mbindo. Bon, il faut kuelewa kwamba kama uko na gérer une entité, il y a besoin prioritaire. Ça il tuko naongea Uvira, quels sont les besoins prioritaires pour la sécurité nationale? Haiko important nani gilet ndio nasema kama égalité contre nani la sécurité, parce que kama nous avons batu bene bako suspect, est-ce que le gouvernement en place, la mairie na ngine ma service haiko incapable d'identifier iko nani au haiko nani? Ça revient à ça. Leo barabara, est-ce que haiko question ya kulomba franga mtu apita pane franga? Et pourquoi le travail usifanyika na kujua kia le document qui ne l'est pas, na hiyo aussi ni voie ya kutafuta kujua nani mzuri eko mzuri. Deuxième raison, moi la question ile majile Bwana Mbindo, unakutana kwamba olieke franga ba idiminiwe iya mena partage. Je confirme kama niliambia ule responsable partenaire wa mairie, hautanambia $10 ya gilet unaitia mena ba certaines associations de transport, kila association unabachia franga ndani, mairie pourcentage yake, aba nabo pourcentage yake. Pourquoi kama mko na besoin kulite contre la sécurité, franga ndio mnachia mbele par rapport na vingine vitu? Voilà des questions ni tuliwaambia kwamba non. Donc ce qui est très important, soit barudie ku pourcentage ya kidogo sana kwa ile franga, soit d'abord waachana na ile bajipreoccuper sur des questions urgentes ya nini, comment gérer les bazalendo dans la ville, et c'est une question importante ça imovile. Voilà. Bwana Mafikiri, j'ai une question de curiosité. Wakati unasema pesa ziko mingi aliyakuwa, nimezungumza na huyu ambaye ni coordinateur wa Sonamoke, anasema kwamba zile pesa tunaweza tukazilipa, lakini tungependekeza tukue tunazilipa ku tranche 10,000 parce que ni 30,000. Ukisikia wa Citratec bwana Bitao anakuambia tuko tayari kulipa. Donc mais comment ça wewe unasema ziko nyingi aliyakuwa, les associations wanasema c'est normal, c'est bien pour la sécurité ya mungini yetu. Sijui utakuwa unatetea kina nani ambao wale biko wanaiuza biko tayari kuziuza na Bwana Mafikiri. Hapana, kama unasema kama bako tayari kuuza, il faut faire ufanye sondage ya ba montaire badajiste na wengine ba montaire na ba dariste, utaona kama ce sont des fausses informations. Deuxième chose, ba montaire tunabaona partir ya ba representants babo ile association Bwana Mafikiri. Iko representant tu ndio na signifie watu wanapenda. Nishakwambia kama pako pourcentage ya ba representants ba moya. Sauf selon les informations niko nayo, à part d'abord à Seco, il y a comme une association de transport, il katale ile kitu tuko natumika naye. Et là je profite kuambia kwamba nous allons descendre sur le terrain.
vraiment tutashimama kusema kwamba ce n'est pas le moment kulomba ile franga, faisons quelque chose à urgence Muvira, hapana kuya kuambia watu wauze majile, ina haiko une question urgente. Na malizia bwana Mbindo. Mais est-ce que ushapata muda mwa kuikala na autorité urbaine proposer ma urgence selon nouvelle société civile? Il y a même moi la nouvelle civile les a déplacé, tukafanya réunion mairie, le maire aliwezaka délégué mtu na tukafanya organisation partenaire à mairie, tukamwambia kama pour la position de la nouvelle civile ya SECO na bangine hatuna besoin kulipa les francs parce qu'il y a des questions urgentes, il faut tumiki. Paka saa hii raison, il y a question ya cahier de ménage. Depuis que tulianza initiative yenye ko programme ya mzuri pour lutter contre l'insécurité. Leo haiko à quel niveau? Pourquoi d'abord tusimalize question ya cahier de ménage, tuangalie tunafika pour que ni majukumu yenu bwana Mafikiri, ni majukumu yenu pia kama mashirika za kiraia kufuatilia kama ile processus ya kuuza makae de ménage inaendelea, inaishia wapi? C'est une des raisons na kuambia kwamba tuweze atamer notre programme alors qu'il y a notre programme ya kabambi yenye tunaweza kuanza fuatilia, vingine mnafuata après. Donc tumalize d'abord programme ya cahier de ménage yenye si est d'accord comme nouvelle civile, tuko d'accord pour des raisons sécurité parce qu'il y a un impact à kabambi, tuimalize kisha vingine ta revenir. Ça y les montards, les bajajistes, les daristes, les pêcheurs, à tout cas d'accord kuuza vile vitu, et là vous allez voir maintenant les résultats sur le terrain. Tu as compris que veniko na kuambia ça revient de la base. Donc mena kwa naambia kama uko autorité, uko responsable de la structure, travaille pour l'intérêt de la population, c'est comme ça que utakuwa na crédibilité ya watu. Et pour terminer bwana Mbindo. Naam. Ni kumalizia kusema kwamba question ya barabara jana balianza mwaka bulimbo na leo wataendelea, et que les orientations zinaendelea na lendi ndio patakuwa reunion kwa juu ya kuangalia comment gisi wataproteger monument, na nilisema ile siku na comment gisi batainviter ba responsable ile manyumba banapaswa bomole bawapedelea kubomola manyumba. Et question maintenant ya route numéro 30 bwana Mbindo napana tu éclaircissement kwamba route numéro 30 pako problème tatu. Entreprise kuna problème ya manger iko kidogo. Deuxième raison, pako problème ya document exonération parce que le projet ya Union européenne c'est un financement yenye ko gratuit, yenye vitu inaweza kuwa naingia vila kulipiwa, mais le document d'exonération il faut que Kinshasa inakawia na ina freiner ma activité ya route numéro 30. Et troisième raison ni lourdeur administrative, na ni uzito ya procédure administrative ya Union européenne yenye unakutana sawa entreprise na produire facture, il faut que tunga 3 mois 4 mois pour que lipiwe. Or ces trois raisons iko parmi les blocages ya avancement ma travaux sur la route numéro 30. On continue avec des plaidoyers, tuangalie qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que Uvira tena route numéro 30 watu bénéficier. Mais les travaux continuent pour les pôles, mais tuko na lité et nous rappelons les autorités de s'impliquer de manière significative pour que tuangalie kama gesi tutaweza profiter barabara. Donc raia yote siku ya tatu tunaanza Kalmabenge, siku ya tano tutakuwa Kavivira, siku ya posho tutakuwa Sange na siku ya Mungu tutakuwa Mulongo kwa Regideso pour que tuongee sur la situation sécuritaire. Le moment est obligé que kila raia ajimplique pour quand même tuangalie que tu sauver Congo.